अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ शीबा वसीम और मेरी चैनल पर आप सबका खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज हम चलेंगे तारीख के उस मोड़ पर जहाँ सिर्फ तलवारें नहीं टकराईं बल्कि ईमान और कुफ्र का फैसला हुआ। ये कहानी है जंग बदर की, इस्लाम की पहली जंग, जहाँ 313 मोमिनीन ने 1000 के लश्कर का मुकाबला किया। और आज हम देखेंगे बदर का असल मैदान कहाँ है, क्या हुआ था उस दिन और मस्जिद अल अरीश की क्या अहमियत है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ आज बदर के मैदान में, और वहाँ पर जो मस्जिद है हम वो भी देखेंगे। फ्रेंड्स, मदीना से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर है ये बदर का मैदान। सोचिए, इस ज़मीन पर उस ज़माने में पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 313 सहाबा भी गुज़रे होंगे। उस वक्त न पक्की रोड थी, न एसी गाड़ियाँ, न मॉडर्न सहूलात, सिर्फ यकीन और अल्लाह पर भरोसा। हम बदर के करीब पहुंच चुके हैं। यह मिट्टी ज़्यादा पथरीली है, छोटी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। इसी इलाके में वो कुएं थे जिस पर कब्जा करना जंग में स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। आज सब कुछ पुरअमन लगता है, लेकिन 2 हिजरी में यहाँ तलवारों की झनकार थी। अब हम बदर शहर में दाखिल हो चुके हैं। ये एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन इसकी तारीखी अहमियत बहुत बड़ी है। फ्रेंड्स, हम बदर के मैदान में पहुंच चुके हैं। यही कहीं वो जगह थी जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए टेंट लगाया गया था। इसी मकाम को बाद में मस्जिद अल अरीश के नाम से जाना गया। यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर दुआ की थी, या अल्लाह, अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। सोचिए, ये वो जगह है जहाँ आसमान से मदद उतरी। ये एक छोटा सा इलाका था जहाँ पानी के कुएं मौजूद थे। उस जमाने में पानी का कंट्रोल मतलब जंग का कंट्रोल। कुरैश मक्का से 1000 का लश्कर लेके निकले। उनके पास 100 घोड़े, तलवारें और पूरा जंग का सामान था। और दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 सहाबा थे। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊँट और बहुत कम हथियार थे। ये ज़ाहिरी तौर पे नामुमकिन मुकाबला लग रहा था। फ्रेंड्स, जो लोग हज और उम्रा करने आते हैं वो इस जगह ज़ियारत करने ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये एक तारीख़ी बहुत ही अहमियत रखने वाली जगह है। फ्रेंड्स, जो सामने आप देख रहे हैं वो है जंग बदर का मैदान। यहाँ जंग 17 रमज़ान 2 हिजरी को हुई और ये इस्लाम की पहली जंग थी। असल में मुस्लिम्स किसी जंग के लिए नहीं निकले थे, वो सिर्फ कुरैश के तिजारती काफ़िले को रोकने निकले थे। लेकिन अबू जहल ने तकब्बुर में लश्कर जमा कर लिया और कहा, हम बदर जाएंगे, 3 दिन रुकेंगे, कुर्बानियाँ करेंगे और अरब को अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन अल्लाह का फ़ैसला कुछ और था। जंग से पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा टेंट लगवाया। इसी जगह को बाद में मस्जिद अल अरीश कहा गया। यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात दुआ की, या अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहे होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी देर दुआ की कि चादर मुबारक कंधों से गिर गई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस कीजिए, अल्लाह अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा। और फिर अल्लाह का वादा आया। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हज़ारों फरिश्ते भेज रहा हूँ। रिवायत में आता है कि सहाबा ने सफ़ेद लिबास में फरिश्ते देखे। कुछ मुशरिकीन के सर बिना तलवार के निशान के ही कट गए। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये ईमान की जीत थी। सबसे पहले एक पर एक का मुकाबला हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने कुरैश के बड़े सरदारों को मात दी। फिर आम जंग शुरू हुई। अबू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, आखिरकार ज़मीन पर गिरा दिया गया। 70 मुशरिक मारे गए, 70 कैद हुए और मुस्लिम सिर्फ 14 शहीद हुए। आज बदर के मैदान में मस्जिद अल अरीश मौजूद है। यही वो मकाम है जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। लोग आज भी वहाँ जाकर सोचते हैं, यहीं पर ईमान और कुफ्र का फैसला हुआ था। बदर का मैदान आज भी सुकून में है, लेकिन उस मिट्टी में तारीख की गूंज है। फ्रेंड्स, आज मैं जिस जगह खड़ी हूँ वो है जंग बदर का मैदान। सोचिए, उस वक्त क्या मंज़र होगा। मुझे आप कमेंट कर कर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और आप यहाँ अगर आ चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर कीजिए।
آج ہم جب یہاں میدان بدر میں کھڑے ہو کر جنگ بدر کا واقعہ سمجھا رہے تھے تو میرے ساتھ حسن حسین اور یحییٰ بھی کھڑے تھے۔ میں ان کی آنکھوں میں حیرانی اور جذبہ دیکھ رہی تھی جب انہوں نے سنا کہ صرف 313 صحابہ اور 1000 کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ جیت کس کی ہوئی تو تینوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایمان والوں کی۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اگلی نسل کے دل میں یقین پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ حسن حسین اور یحییٰ نے یہیں کھڑے ہو کر سیکھا کہ اصل طاقت نمبرز میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے میں ہوتی ہے۔ دنیا بھر سے حج اور عمرہ کرنے آنے والے زائرین یہاں جنگ بدر کے میدان پر آتے ہیں۔ یہاں پر جو جنگ بدر ہوئی تھی اس کے پورے واقعات کو سمجھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور مسجد عریش میں نماز ادا کرتے ہیں۔ چلیے ابھی میں آپ کو لے کر چلتی ہوں مسجد العریش، اور یہ دیکھیے یہ بہت زیادہ بڑی مسجد تو نہیں بنی ہوئی ہے لیکن لیڈیز اور جینٹس کا الگ الگ سیکشن ہے اور اندر سے یہ بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے مسجد العریش، اور اس کی جو خاصیت ہے وہ بھی یہاں عربی میں لکھا ہوا ہے۔ یہ مسجد العریش کا سامنے کا حصہ ہے اور اس کے بیک سائیڈ میں جنگ بدر کا میدان ہے۔ فرینڈس، ہم لوگ جس وقت آئے تھے وہ تھا ظہر کا وقت، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں ہم نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا جنگ بدر کا پورا واقعہ، اور اس کے بعد ہم عصر کی نماز کے لیے رک گئے تھے اور پھر اذان کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ تو میں آپ کو تب تک کی دکھاتی ہوں مسجد عریش کی جو ہے اندر کا جو پورا انٹیریئر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ جینٹس سیکشن ہے، یہاں میں اندر تو نہیں جا سکتی تھی لیکن میں آپ کو لیڈیز سیکشن دکھاتی ہوں۔ اندر سے سبھی مسجد کا جو انٹیریئر ہے بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عمرہ کرنے آنے والے زائرین کا کتنا رش ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے باہر ہی بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیڈیز کے لیے اوپر طرف بنا ہوا ہے، تو جو لوگ اسٹیئرس نہیں چڑھ سکتے ہیں، جو لیڈیز نہیں چڑھ سکتی ہیں، وہ لوگ نیچے ہی نماز ادا کر لیتی ہیں۔ تو چلیے ابھی میں آپ کو لے کے چلتی ہوں اوپر، اور اوپر سے آپ کو دکھاتی ہوں لیڈیز میں جو انٹیریئر ہے مسجد کا وہ۔ ابھی ہم آ چکے ہیں اوپر، اور یہ دیکھیے کتنی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، بہت ہی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے۔ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے اس لیے ابھی خالی ہے۔ ابھی جب اذان ہو جائے گی تو اس کے بعد میں پھر یہاں پر لیڈیز جو ہے آ جائیں گی نماز پڑھنے کے لیے۔ فرینڈس، اذان کے بعد میں ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی، اور یحییٰ کو بھی شوق چڑھا کہ یہاں پر اسے اور بھی یہاں پہ نماز پڑھنی ہے۔ تو بس آپ دیکھیے یحییٰ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یحییٰ کی جب نماز ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ واپس سے نیچے جائیں گے۔ یحییٰ کی نماز ہو گئی، اس کے بعد یحییٰ کو یہاں قرآن پڑھنا تھا بیٹھ کر، تو بس یحییٰ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نیچے جائیں گے۔ یہ سفر صرف ایک ہسٹوریکل وزٹ نہیں تھا، یہ ایمان کو تازہ کرنے کا سفر تھا۔ جب بھی زندگی میں 313 ورسز 1000 جیسی سچویشن آئے تو بدر یاد کر لینا، جیت ہمیشہ ایمان کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، میری چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ ملیں گے نئے سفر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے اور میری پوری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔